हरे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग श्लोक नंबर 38। स्वामादिदेवः पुरुषः पुराणः स्वामस्य विश्वस्य परं निधानं वित्तास्ति वेद्यं च परस्य धाम स्वया ततं विश्वमानस्तरूपा। অনুবাদ। তুমি আদিদেব, পুরাণ পুরুষ এবং এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি সবকিছু জ্ঞাতা, তুমি দেব এবং তুমি গুণাতীত পরম ধামস্বরূপ। হে অনন্ত রূপ, সমগ্র জগৎ তোমার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। হরে কৃষ্ণ। আপনি অনুষ্ঠিত খণ্ডের একটা শ্লোক 10-9। হরে কৃষ্ণ। ওম নমঃ ভগবতে वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता दशम अध्याय विभूति योग श्लोक नंबर 9। मच्चित्तामद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं तथायन्तश्च मां नित्यां तिष्ठन्ति चरमन्ति च। হরি বল। রামকৃষ্ণ জয় করতালি।